Yan, next. O, close mo yan. I-close mo muna bago mo pagkatapos gamitin. Kasi para hindi matatapon. Sige, gilid mo lang. Tapos, O, next, ayan. Ganun din, same din. gunting. Hala, wear goggles ka. Hindi na kailangan gunting yan, anak. O, di ba? O, ziplock yan, anak. Hindi yan ano. Oh, ziplock. Ito na siya. Okay, punutin mo lahat. Naka-ziplock yan eh. There you go. Dito na ako. Okay. Next. Stop. I'm going to do... Ano kami? O, mix mo daw siya using stick. Asan yung stick? Stick. To. Ito mo hawakan. O, mix mo yan, mix. Hawakan mo yan. Sige, mix mo mabuti. Oh, mag-careful kasi sayang eh. Amay. Sige, paghaluin mo mabuti. Kailangan pantay yung halo. Look. Sige, lagyan mo pa. Sige pa. Tingnan mo na ko. Volcano na ko. Tarin, look. Volcano. No way. Wala ko muna eh. Baka mapaupo siya Hindi, dito. sa gilid-gilid lang yan. Hang! Okay na yan, sige. Can I try? Okay na yan. Wala na yan. Mm.